menempel ke tanah bagian kiri. Dan kepalanya dipegang mengarah ke kiblat. Summa dabahahu, kemudian Nabi menyembelihnya. Summa qala bismillah. Maka di dalam menyembelih dibaca basmalah dan takbir Allahu Akbar. Di sini tidak disebutkan, namun di hadis Anas disebutkan, Allahumma taqabbal min Muhammad. Wahai Allah, terimalah dari sembelihan Muhammad ini dan keluarga Nabi Muhammad dan umatku kaum muslimin. Maka terimalah sembelihan mereka. Summa dhaha bihi, maka Nabi menyembelihnya. Maka ini hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, atau kita terjemahkan dulu, we translate, Al-Babu Thamin, chapter 8, Al-Ishtiraq fil hadi wa ijza'il baqarah wal badanah kullu minhuma. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, yaumul khamis, lailatul jumu'ah, 23 April 2026, bertepatan dengan malam ke-6 dari bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Maka hari Id tinggal sekitar 1 bulan lebih. Hari Idul Adha, hari sembelihan. Dan kita masih membahas tentang kitab sembelihan, min bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Mendahulukan ilmu sebelum melaksanakan amal soleh. Maka kita mempelajari kitab berhubungan dengan sembelihan sebelum masuk kepada kita amalan sembelihan di hari Id. Berkata penulis, Al-Babu Thaminu, Al-Ishtiraq fil hadi wa ijza'il baqarah wal badanah kullu minhuma an sab'ah wa tujzi'u asyah an ahlil bait wa in katharu. Maka bab yang ke-8 tentang al-ishtiraq fil hadi. Makna al-ishtiraq adalah patungan dari beberapa orang dalam sembelihan. Wa idza'il baqarah wal badanah kullu minhuma an sab'ah. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk membeli dari kambing, dari sapi, dan dari unta, dari uangnya sendiri, maka dia bisa mengumpulkan yang berniat untuk menyembelih sesama mereka dengan 7 orang bagi sembelihan sapi dan 7 orang bagi sembelihan unta. Wa tujzi'u syah an ahlil bait. Dan kambing hanya boleh 1 saja. Jadi tidak 7 orang membeli 1 kambing, tidak. Tapi untuk kambing hanya 1. An ahlil bait, untuk 1 keluarga, wa in katharu. Maknanya meskipun dia itu banyak dari yang harus memakan, maka cukup membeli 1 dimakan ramai-ramai. Maka pendalilannya qala al-Muslim rahimahullah, ad-dalil al-awwal bima yata'allaq bi al-udhiyah al-baqarah wal badanah ala sab'ah wa asyah tujzi'u an ahlil bait. Wa dalilul awal qala Muslim rahimahullah, haddatsana Harun bin Ma'ruf haddatsana Abdullah bin Wahb qala haywah akhbarani Abu Sah
an Yazid ibni Qusayb an Urwata ibni Zubair an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara bi kabshin aqran yuta'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yamduru fi sawadin fa utiya bihi liyudahhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummi al-mudiyah summa qala ishhadiha bihajar fafa'alat summa akhadaha wa akhadha al-kabs fa'ajja'ahu summa dabahahu summa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahha bihi. Hadha huwal hadithul awal. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi di saat mau menyembelih kambing, dan ini poin pendalilannya, menyembelih kambing cukup satu orang saja, tidak berkelompok, tidak patungan 5 orang, 7 orang. Maka di saat Nabi ingin menyembelih kambingnya, dia berkata kepada Aisyah, halumil mudiyah, berikan kepadaku pisau atau golok atau apa saja. Summa qala, di saat Aisyah mau memberikannya, ashhadiha bihajar, tolong diasahkan dengan batu agar lebih tajam. Fafa'alat, maka selesailah dilakukan oleh Aisyah. Summa akhadaha wa akhadha al-kabsha, kemudian diambil parang ataupun pisau ataupun golok, dan diambil juga sekalian kambingnya. Fa'ajja'ahu, kemudian dibaringkan. Maka untuk sembelihan kambing dibaringkan, dan nanti ada cara penyembelihan di bab yang akan datang, dihadapkan ke kiblah lebih baik. Jadi si kambing ini dijatuhkan, berarti dia rebah di pinggang ataupun yang menempel ke tanah bagian kiri, dan kepalanya dipegang mengarah ke kiblah. Summa dabahahu, kemudian Nabi menyembelihnya. Summa qala bismillah, maka di dalam menyembelih dibaca basmalah dan takbir Allahu Akbar. Di sini tidak disebutkan, namun di hadis Anas disebutkan, Allahumma taqabbal min Muhammad, wahai Allah terimalah dari sembelihan Muhammad ini dan keluarga Nabi Muhammad dan umatku kaum muslimin, maka terimalah sembelihan mereka. Summa dhahha bihi, maka Nabi menyembelihnya. Maka ini hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, atau kita terjemahkan dulu, we translate, Al-Babu Thamin, chapter 8, Al-Ishtiraq fil hadi wa ijza'il baqarah wal badanah kullu minhuma an sab'atin wa tujzi'u syah an ahlil bait wa in katharu. Chapter 8, sharing in the sacrificial offering. A cow or a camel is sufficient for seven people, and sheep is sufficient for the household, even if they are many. So only one for sheep and 7 maybe sharing for cows or camel. The dalil is narrated Imam Muslim from Aisyah. So when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam want to slaughter, so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say to Aisyah, "Oh Aisyah, halumi al-midiyah." So the meaning is, bring me the knife, bring me the sword. Then he said, sharpen it with a stone to make sharp. So she did, really did. Then he took it
the sword or knife and took the rum. The meaning is ship. Laid it on its side. Laid it on its side, the left side. So the left side in the ground, like this. So after this, slaughtered Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then he said, Bismillah. So this, the sunnah said, Bismillah and Allahu Akbar, but this in hadith, not say Allahu Akbar, but the other hadith in Anas ibn Malik, muttafaqun alayh, said, Bismillah, Allahu Akbar. And he said, accept this from Muhammad, the family of Muhammad, and the nation of Muhammad. Then he sacrificed it. So this is the dalil, the first, narrated Imam Muslim about what? About sacrifice. One sheep, only one house. And maybe much people like me, I have 3 wives, inshallah, close for wife. So we have too much people. So only one. Not for 7, not for wife, like this. And the second dalil, Asani, qala Tirmidzi rahimahullah, haddatsani Yahya ibnu Musa, haddatsana Abu Bakar al-Hanafi, haddatsana Ad-Dhahhak ibnu Utsman, haddatsani Umarah ibnu Abdullah qala sami'tu Atha ibnu Yasar yaqul, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala kana rajul yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tubahan nas fasarat kama tara. Huwa hadithun sahih. Maka pendalilan yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana dulu sembelihan di zaman Nabi? Untuk apa pertanyaannya? Untuk 1 kambing. Karena rajul yudhahi bisyah anhu. Maka setiap orang dia menyembelih untuk 1 kambing. Jadi dia beli 1 kambing, dia menyembelih 1. Mau beli 2, dia sembelih 2. Namun maksudnya tidak dibagi menjadi 5 orang, 7 orang, tidak. Maka setiap orang membeli 1 dan menyembelihnya. Maka 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Fayakulun, maka mereka makan. Wayut'imun, dan mereka juga memberikan cicip kepada tetangga. Hatta tubahin nas fasarat kama tara. Maka itulah sehingga seperti sekarang apa yang kalian lihat dari sunnah, itulah sembelihan yang dilakukan oleh Nabi. Maka di sini wajah pendalilannya hanya 1 kambing. So this is the point, the second hadith, for 1 sheep, only 1 house, only 1 buy, not companion, not syarikah, or not sharing 5, 7. So the dalil, the second dalil narrated Imam At-Tirmidzi from Sahabah Abu Ayyub Al-Ansari, the Sahabi, when he said, how were the sacrifice performed during the time of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? So here Atha ibnu Yasar Tabi'i, he asking the Sahabi. So this is manhaj salaf. Follow. Tabi'i asking the Sahabi, follow. What is the sunnah? So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how before? So he said, Abu Ayyub Al-Ansari, he stayed with Nabi. A man will sacrifice a sheep on behalf of himself and his household, and they will eat and will feed
others until people began to show off and it became as you see it today. So he said, before Nabi Muhammad SAW, if someone wants sacrifice only one sheep, so he buy one sheep from one man, not sharing one sheep for 5, 7, no, but only one sheep for himself and for his family. And what is the sunnah here? Eating. So from the sunnah, someone sacrifice eating. Kita artikan bahasa Indonesia dulu. Sudah selesai bahasa Indonesia. Sekarang benar bahasa Inggris sekarang. Bukan bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia belum ya. Maka di sini ditanya Abu Ayyub Al-Ansari oleh Atha ibnu Yasar tabi'in. Dan ini dalil tentang permasalahan bagaimana as-salaf. Seorang tabi'i tidak mengetahui bagaimana sahabi. Maka dia menanyakan kepada sahabi. Maka inilah manhaj salaf, mengikuti orang terdahulu. Wahai Abu Ayyub, kamu hidup bersama Nabi. Maka bagaimana dulu sembelihan itu sampai sekarang sunahnya itu bagaimana? Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, dulu kami menyembelih untuk satu kambing satu orang. Tidak rame-rame. Beli satu kambing untuk satu orang. Boleh? 2 kambing tetap dari satu orang. Boleh 3 kambing. Dia punya uang 15 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta misalnya. Boleh. Maka inilah yang diinginkan di dalam sunnah. Dan dulu seseorang menyembelih satu kambing dari satu rumah, kemudian dia makan. Dari sunnah juga dia memakan sembelihan. Walau alam bagaimana di Indonesia, kalau di Yaman saya lihat, inilah keadaannya sunnah. Jadi orang-orang yang menyembelih itu makan keluarganya. Nah, dari sisanya ada yang potongan-potongan itu diberikan ke tetangga yang tidak menyembelih. Dan ini yang diinginkan sunnah. Walau alam kita di sini melihat orang yang menyembelih seakan-akan tidak mengambil. Yang jelas diberikan ke masjid biar tukang jagal masjid tersebut menyembelih sapi ataupun kambingnya, sudah. Yang jelas dia seakan-akan tidak dimakan gitu Bu. Di sini kebanyakan iya, nggak memakan. Maka yang sunnah, orang yang menyembelih itu memakan dan membagikan dari apa yang dia sisakan. Mungkin setengah dia makan, setengah untuk tetangga yang tidak bisa menyembelih. Maka di sini insya Allah kita mempunyai santri atau ada bapak-bapak yang tidak menyembelih, maka kita akan menyembelih dan insya Allah kita memakan bersama. Jadi dagingnya itu kita makan bersama. Dan kalau ada lebih dari kambing-kambing lain bisa dibagikan, dibawa ke rumah. Maka ini dari sunnah. Maka kata Abu Ayyub, inilah dulu yang Nabi lakukan sampai sekarang kepada hari kamu sekarang saksikan. Maka di sini tabi'i menanyakan kepada Abu Ayyub bagaimana zaman dulu, dan Abu Ayyub menceritakan dulu kami menyembelih untuk kambing satu orang saja, tidak berkelompok. Dan semua orang yang menyembelih kambing dia makan dari sembelihannya dan dia berikan kepada tetangga atau orang yang tidak mampu menyembelih untuk makan bersama. Inilah ibadah sembelihan sampai kepada zaman kita sekarang, kata Abu Ayyub. Sampai kepada kamu saksikan wahai Atha ibnu Yasar tabi'in. Maka ini hadis yang sahih. Maka sekarang baru masuk kepada Inggris. Narrated Imam At-Tirmidzi from Abi Ayyub Al-Ansari, so asked the tabi'i. His name is Atha ibnu Yasar. He asked Abu Ayyub, how were the sacrifice performed during a time Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So he said, a man would sacrifice a sheep on behalf
of himself and his household, only one sheep, only one. And what? And they will eat. So the sacrifice eating not only for the people, sedekah for people. No, he eat good sunnah. So he eat first and would feed other until people began to show off, and it became as you see it today. So Abu Ayyub talking about when he stay with Nabi, and after this, like this now, all the people make sacrifice like you see in now, from Nabi until you now is same. Wadalil al-thalith akhrajahu Imam Muslim kadalik an Jabir ibni Abdullah haddatsana Muhammad ibn Hatim haddatsana Waqi' ibn al-Jarrah haddatsana Urwah ibn Thabit an Abi Zubair. Man Abu Zubair ismu Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus wa huwa mudallis lakin la yadurhuna an Jabir bima rawahu Ahmad an Jabir ibn Abdullah idan man sahabiyyu Jabir hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaharna al-ba'ira an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Faidan fi hadzal hadis nastafid amal baqarah wal ibil la budda min sab'ah. Maka kita terjemahkan dari Abi Zubair, dari Jabir, kami haji bersama Nabi, kemudian kami menyembelih. Maka untuk sembelihan sapi boleh 7 orang. Dan sembelihan unta untuk 7 orang. Maka poin pendalilan di sini 7 orang untuk unta dan sapi. Itu jika ingin dikumpulkan. Namun jika seorang mempunyai uang, saya punya 40 juta, mau beli sapi sendiri, nggak mau 7 orang, biar pahala saya lebih besar, oke, bagus. Kemudian, saya tidak mempunyai uang 35 juta, besar 35 juta. Namun saya mau berkelompok, boleh. Akhirnya dia kumpulkan 7 orang, dan harga sapi 35 juta. Dicari 35 juta, ayo 7 orang. Akhirnya diambil 7 orang kali 5 juta, 35. Ayo mana 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, sampai kepada 7. Kali 5 adalah 35. Sub Muhammad Isyana. Maka akhirnya menjadi 35 juta. Adapun untuk ibil ataupun untuk camel ataupun untuk unta maka tidak ada di Indonesia. Di Indonesia hanya ada sapi dan kambing. Maka ini pendalilan di hadis yang ketiga tentang 7. Maka kita terjemahkan, and the dalil for the cow 7 and for the camel 7, hadis narrated Imam Muslim. When Jabir ibn Abdullah said, we make Hajj, we performed the Hajj with the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and we slaughtered a camel for 7, and camel for 7 people, and a cow for every 7 people. So this dalil about cow and about camel for 7 people. So alhamdulillah, we finish from this chapter. So now we coming to the other chapter, Al-Babut Tasi'. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab yang ke-9. Wa yuhrimu alaihi qassu sya'rihi au qalamu dhufrihi au ahdu syai'in min jildihi idza dakhalatil ashr muridan lil udhiyah.
Maka di bab yang ke-9 tentang permasalahan orang yang mau menyembelih, maka dia hati-hati. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang orang yang mau menyembelih dan masuk kepadanya bulan Dzulhijjah. Kapan bulan Dzulhijjah? Sekarang 6 Dzulqa'dah. Maka sekitar 23 hari lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Maka barang siapa yang ingin menyembelih seperti kita niatkan, tuh kambing udah ada, berarti udah diniatkan. Maka saya ingin menyembelih. Maka awas, kata Nabi, jika masuk bulan Dzulhijjah 23 hari lagi, kamu tidak boleh untuk memotong rambut dan memotong kuku dan memotong kulit. Sebagian orang ada kulit-kulit ari, tidak boleh. Baik di kaki ataupun di tangan, tidak boleh. Nah, larangan ini kapan mulainya? Di saat masuk 1 Dzulhijjah. Jadi kesimpulannya, orang yang berniat untuk menyembelih, maka dia tidak boleh memotongnya bukan dari sekarang. Sekarang masih Dzulqa'dah. Tapi mulai dari masuk hilal Dzulhijjah, dan di sini kita kembali kepada pemerintah. Diumumkan oleh pemerintah, besok masuk 1 Dzulhijjah. Nah, mulai dari besok, tidak boleh seseorang yang mau menyembelih untuk memotong kukunya dan memotong kumisnya dan memotong rambutnya dan memotong jenggotnya. Boleh apa tidak? Jenggot mau masuk Dzulhijjah, sebelum Dzulhijjah tidak boleh. Bird is no, not cut bird. Maka di sini tidak boleh memotong semua tadi. Kapan? Bukan dari sekarang. Dari awal bulan Dzulhijjah. Maka jika seseorang lupa, dia lupa kapan bulan Dzulhijjah dan memang sudah berniat, sudah dia panjang dan seterusnya, akhirnya lupa, tidak boleh dipotong. Akhirnya gondrong kumis, gondrong rambut, gondrong yang di bawah juga. Maka di sini ambil resiko sendiri. Tinggal pertanyaan yang besar. Ma hukmuh? Apa hukum untuk tidak mengambil? Ma hukmu rajul yurid an yudahhiya wa huwa yajtanib min qat'ul adfar au qalmu adfar au akhud syai' min jildihi au qasu asy-sya'r. Al-jawab, ikhtilafal ulama fi hadhihi al-mas'alah ila qaulain. Al-qaul awal man yara bi tahrim la yajuz. Al-qaul ats-tsani yara bi al-istihbab. Fa ar-rajih wallahu a'lam ala annahu la yajuz bimakna tahrim. Idan intabih. Man arada an yudahhiya minal an yantabih. Falyaqta dhafrahu taqlimu dhafr wa qasu syawarib. Lakin ama halqul lihya fa haram. Qabla ad-dabihah ba'da dabihah la yasluh. Rajul zinatuh asy-syanab wal lihya. Sara minar rijal. Amma qasul lihya atau halqul lihya fala yajuz bidalil hadis muttafaqun alaih an Ibnu Umar. Qasus syawarib wa wafrul liha. Wa fi riwayah wa uful liha. Wa fi riwayah wa uful liha. Fa kalimat uful liha, uful liha, wafrul liha bimakna utrukuha wafirah la taqussuha kama syakshuka ala qaulil arab au halakuha kama afwan harim bidun lihya. Isal farq bainal harim wa baina ar-rajul, Allah al-musta'an. Farijal
kamal asad ma'ahu lihyah. Fa'idan barakallahu fikum ar-rajih ala annahu haram aina dalil. Daliluhu qala Muslim rahimahullah haddatsani Hajjaj ibnu Sya'ib haddatsani Yahya ibnu Katsir al-Anbari haddatsana Syu'bah an Malik ibni Anas an Umar ibnu Muslim an Sa'id ibnu Musayyib an Ummi Salamah. Dan man sahabiyah Ummu Salamah, istri Nabi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Fi riwayah, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi. Faidan aina wajhu dalalah fi tahrim. Wajhu dalalah kalimat fal yumsik. Fa yumsik fi'lun mudhari' majzum bilam amr. Fal yumsik fi ilmil usul yufidu al wujub ay lazim wajib an yumsik min sya'rihi wa min adfarihi. Wa kadzalika aina wajhu dalalah fi lafdzi tsani idza dakhala al-asr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa la nahiyah. Yamassa fi'lun mudhari' mabni 'ala al-fathah bisabab sin dakhala bi tasdid huna. Fala yamassa min sya'rihi wa basharihi. Idan fala yamassa hada huwa dalil ala tahrim. Fala yamassa mamnu. Maka inilah wajah pendalilan dari khilaf. Maka yang rajih tidak boleh seseorang mau menyembelih kemudian dia harus hati-hati, tidak boleh untuk memotong kuku mulai dari 1 Dzulhijjah. Jadi masih lama, kita bisa memotong kuku malam ini, besok hari Jumat, potong kuku masih Jumat yang kedua, Jumat yang ketiga di bulan ini. Nah kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, misalnya malam ini bulan Dzulhijjah, diumumkan oleh pemerintah masuk bulan Dzulhijjah malam ini. Aduh, lupa saya, nggak motong kuku. Ya sudah, biarkan panjang. Nanti kumisnya panjang. Nanti yang di bawah pun panjang. Nanti rambutnya panjang. Cuman 10 hari sabar. Maka itulah keadaannya. Namun yang rajih, dipotong aja sih nggak apa-apa. Nggak, haram yang rajih. Mana pendalilannya lafaz di sini? Fal yumsik, agar wajib kata Nabi untuk tidak disembelih, dibiarkan wajib. Dan dilarang untuk memotong. Maka inilah dari pendalilan tentang permasalahan yang ke-9. So now we talking about chapter 9. Wa yuhrimu alaihi qasu sya'rihi. Undur al-muallif yuhrimu. Dan makna al-muallif yara bitahrim. Maka penulis berpendapat haram karena dari judul kelihatan. Wa yuhrimu alaihi qasu sya'rihi au qalmu dhafrihi au ahdu syai'in min jildihi. Idza dakhalatil asr muridan lil udhiyah. So chapter 9, it is forbidden for him to cut his hair, trim his nails, or remove any part of the skin of his skin on the 10 days preceding the sacrifice have begun. So the meaning is forbidden. Why? Because ikhtilaf al-ulama, different al-ulama about the rules. Some ulama said haram to cut the hair, trims the nail, remove any part from the skin, and he was one for him to make sacrifice. And came
the month of the Dhul Hijjah. So not now. When you see a Dhul Hijjah, the first Dhul Hijjah, so 10 days, or 11 days, or 12 days, or 13 days until you sacrifice, this not halal for you. Until when? Until your sacrifice. If you busy, can you sacrifice in Eid al-Adha? So tomorrow, 11. So still 11 days. And the others. So where is the dalil? The dalil is narrated Imam Muslim from Ummi Salamah. Nabi Muhammad SAW said, "Idza ra'aytum hilal Dhul Hijjah wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Wa fi riwayah idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. So the dalil first, and this only one dalil from Ummi Salamah narrated Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW said, when you see the new moon what? New moon Dhul Hijjah, not now. Now still Dhul Qa'dah, 6 days. So still we have 23 days. After finish Dhul Qa'dah, came to the Dhul Hijjah, this the point. So Nabi Muhammad SAW said, when you see the new moon of Dhul Hijjah, not Dhul Qa'dah, like now, but Dhul Hijjah, and any of you have intention to what? To offer a sacrifice. So this is the rule. The first is came Hilal Dhul Hijjah. Second, you intention for sacrifice. This is the second rules. So the third what? Let him refrain from cutting his hair and trimming his nails. And the other riwayah, when the first 10 days of Dhul Hijjah begin, of any of you intends to offer a sacrifice, let him not touch his hair or skin in any way. So 3 points. Not cut the hair, not trims the nail, not cut or sort the skin in our body. Someone have like here, the skin, small skin. So cut, no, not cut. So this, the ulama differential about this living forbidden haram or only makruh. The meaning makruh, you take something from your body or maybe your hair, makruh. So this, the ulama different. Ar-rajih wallahu a'lam is haram. So the author what he think? The author, we back to the chapter. Like Imam Al-Bukhari saying blah blah blah. His rule, what the Imam Al-Bukhari said. And now Sa'id said, wa yuhrimu alayhi qassu sya'rihi. Yuhrimu, so haram. So the author thinking like the ulama, he is haram. So someone want make sacrifice, please, he must remember about the time. When the Dhul Hijjah came, still today, okay. We ready make Taqlimul Adfar and the others. So this is the dalil where idza ra'aytum hilal Dhul Hijjah, if you saw hilal Dhul Hijjah and someone of you want to sacrifice, fal yumsik, don't forbidden. Don't cut your hair, so don't trim your nails, and don't you take some skin. So this 3 points. Where is the dalil? Fal yumsik. Nabi Muhammad SAW, don't you take. So this haram. And the other riwayah, fala yamassa, la nahiyah, la forbidden. So forbidden from take from his body
some of the skin and sha'rihi and the hair. And now question. So how to take from bird? So this haram from now. Not must be waiting. Dhul Hijjah haram. But, yeah, haram. Only Dhul Hijjah. Oh, no. From now is haram. Okay? So about bird is haram. Where is the dalil? The bird is haram. In hadith narrated Ibn Umar talking about the lifestyle of the Muslim must differ from Yahud and Nasara. Nabi Muhammad SAW said, Khaliful Yahud, differ the Yahud and Nasara. Why? Qassu al-shawarib. The meaning shawarib, you not cut all, but qassu. Because this make a good, make you man, masculine. Wa wafrul liha. The meaning wafrul liha in the other riwayah, uqful liha in the other riwayah, wafrul liha third. Wafru, uqfu, and uful liha. So your bird is, let it be. Not you cut like this, you cut, or not all with knife like woman. I'm sorry. Too much men in Arab, they cut and like woman. Allahul Musta'an. So these the rules. Inshallah, to chapter we reading. So enough, we done. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Al muaddin yuaddin wa jazakumullahu khaira.